Good morning guys! For today's video, yan ang almusal ko ngayon. Pancit with milk. Yan, almusal ko guys. Inikos-nikos muna natin guys para masarap siya. Yan. Yan, inikos-nikos. Nikos-nikos guys. Para yung tikman natin. Oh my God, sarap. Ayan. Yan din ang pansit natin guys. Inikos-nikos din natin. Yan ang pansit natin. Pang-almusal natin guys. Pang-almusal tikman natin to. Oh. Mmm. Delicious. Sarap siya. Sarap siya guys. Yan ang almusal lang natin guys today. For today's video. Yan, no? Diba? Ang sarap talaga. Pang-almusal. Yan. Diba? Ang sarap siya. So, thank you so much. Good morning. Tuesday. Today is Tuesday. February 27. Diba? Today. Thank you so much. Good morning to all. Yan. Mag-coffee muna tayo ngayon, guys. Thank you so much. Paki-follow na lang, guys. Ang sarap ng ulam ko.